आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मैं आलिमा नहीं हूँ, लेकिन क्या उलमा से सुनकर दीन की बातें औरतों को बता सकती हूँ? जी बता सकती हैं, लेकिन वाइज़ा बनना जो है ना, वाइज़ यानी वाज़ो नसीहत करना, इसमें अपने बिगड़ने के ख़तरात बहुत होते हैं। जब आप पब्लिक को बिठा के नसीहत करें तो लोग वाह वाह भी करते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, हदिये नजराने भी बाज़ दफ़ा आना शुरू होते हैं, इंसान का नफ्स खुद बिगड़ने लगता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि अवाम में वाज़ो नसीहत के लिए ज़रूरी है किसी बुज़ुर्ग से खुद इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, किसी को मेंटोर बनाएं। तो आप भी अगर ख़वातीन में बयान करना चाहती हैं तो किसी बूढ़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, क्योंकि जवान औरत के लिए किसी जवान शेख से बैत होने में भी आजकल फसादात का बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि इंसान जितना भी नेक हो, बहरहाल आदमी पहले होता है, वो नौजवान ही होता है, उसमें खुद उसके बिगड़ने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि पीरो मुर्शिद कोई फ़रिश्ता तो नहीं है ना, है तो वो इंसान ही, उसमें भी ख्वाहिशात हैं। तो इसलिए जो भी जवान लड़कियां हैं, जब मैं उनको मशवरा देता हूँ किसी से बैत होने का, तो मैं यही कहता हूँ कि जवान पीर व मुर्शिद के बजाय किसी बूढ़े से बैत हो, और ऐसे बूढ़े से जिसके पर उलमा को एतमाद हो। मुफ्ती साहब, क्या सजदे की ये हो चुका मेरे भाई, क्या कुरान पढ़कर मरहूम वालदा को सवाब पहुँचाया जा सकता है? जी पहुँचाया जा सकता है, लेकिन हदीस में जिस चीज़ की तरगीब है वो काम करना चाहिए, वो है सदका। तो कोई भी अच्छा काम कर ले, मस्जिद की तामीर, मदरसे में पैसे दे दिए, सदका, पैसे को ज़्यादा फोकस करें। आजकल मुसलमान चाहते हैं हमसे नमाज़ें पढ़वा लो, रोकड़ा नहीं निकालना जेब से। अगर किसी औरत की ईशा की नमाज गलती से क़ज़ा हो जाए और सुबह इसके नापाकी के अय्याम शुरू हो जाएं, तो इसकी क़ज़ा नापाकी के अय्याम ख़त्म होने के बाद पढ़ेगी और किस वक्त पढ़ सकती है? जी नापाकी के अय्याम ख़त्म होने के बाद वो जब चाहे क़ज़ा पढ़ ले, नापाकी में नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये कबीरा गुनाह है नमाज का क़ज़ा कर देना, खूब समझ लें। हम दोनों मियाँ बीवी बेड पर कंबल में बैठे हुए होते हैं और मैं ना दुपट्टे की, अच्छा दुपट्टा नहीं होता, तो अचानक कभी मेरे ससुर और कभी मेरी सास कमरे में घुस जाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। बग़ैर दस्तक दिए मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि मुझे इससे शर्म आती है, आनी भी चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं अपने वालिदैन को कैसे मना कर सकता हूँ, क्योंकि ये इनका घर है, मैं अपने शौहर को कैसे समझाऊँ? आप अपने शौहर को समझाने के बजाय डायरेक्ट सास ससुर को समझा दें मोहब्बत से। बोले अंकल हम कमरे में बैठे होते हैं शौहर के साथ, मियाँ बीवी तो बेतकल्लुफ़ होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, बेतकल्लुफ़ होकर बैठे हुए होते हैं, तो वैसे भी किसी के कमरे में जब लड़का बाले हो जाए ना, तो बाप को भी नहीं चाहिए कि वो धाड़ करके कमरे में दाखिल हो, तो ये उसको भी चाहिए कि नॉक करके आए। कुरान का हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया कि जब भी कहीं जाओ तो इजाज़त लेके जाओ। तो इसलिए उसको पहले बता दें, सास ससुर को, उन दोनों को पहले आप मोहब्बत से, पहले मियाँ को बोलें कि आप खुद ही बता दें, मोहब्बत से समझा दें। मियाँ साहब नहीं बता रहे तो आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कि ससुर साहब आप मेरे बाप की तरह हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पे कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब भी थोड़ा सा इसका ख्याल किया करते थे कि जब कमरे में आते थे नॉक करके आते थे, तो आप भी थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, लेकिन खुद ना कहें, किसी और से कहलवा दें। खुद कहेंगे ना तो ऐसी जंग शुरू होगी कि ख़त्म ही नहीं होगी कभी। सास को या ससुर को समझाना बात ऐसे जैसे ऊँट को रक्शे में बिठाना। बहरहाल ये गलत हो रहा है, इसको ख़त्म करें, ये बिल्कुल गलत है, और ये कोई सास ससुर का हक़ नहीं है, और ये अगर घर उनका भी है तो भी कोई हक़ नहीं है कि आप किसी के कमरे में ऐसे घुस आएँ, ये जायज़ नहीं है। और आपका शर्म आना बिल्कुल ठीक है, हया जिन ख़वातीन में होती है उनको ये अमल बुरा लगता है, ये तो अच्छी बात है, अल्लाह ने आप में हया रखी है। आजकल तो हया ही मार्केट से शार्ट होती जा रही है, नाम बस हया रखा जा रहा है, हया होती है नहीं अंदर। अल हया जुज़्उम मिनल ईमान, हदीस में आता है हया ईमान का हिस्सा है, तो शर्म हया होनी चाहिए, हम कोई अंग्रेज़ थोड़ी हैं। मैंने, अच्छा भाई साहब आज सारे उल्टे उल्टे बताए मेरे भाई। ये साहब कह रहे हैं कि जी मुझे हैंड प्रैक्टिस की आदत थी, मुझे नहीं पता था कि ये गुनाह है, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, बाद में मैंने तौबा कर ली, तो क्या मुझे गुनाहगार माना जाएगा? मुझे क्या करना होगा? भाई आपने तौबा कर ली, अल्लाह से गिड़गिड़ा के बस भूल जाए उस गुनाह को। अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंब लहू, हदीस में आता है जो गुनाह से तौबा कर ले ऐसे जैसे गुनाह किया ही नहीं उसने, बस भूल जाए इस गुनाह को हमेशा के लिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। और शादी करें जल्दी ताकि दोबारा कहीं आदत ना पड़ जाए। छोटी बच्चियों को बचपन में पैंट शर्ट पहना सकते हैं या नहीं?
نہ پہنائیں تو اچھا ہے. بچیوں کو ہمیشہ شروع سے ہی کھلے ڈلے لباس سے مانوس کرنا چاہیے, اور تاکہ ان کو بچپن میں جو لباس پہنا دیا نا بچی اسی سے مانوس ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو سلیو لیس اور آدھے آدھے کپڑے بچپن میں بچیوں کو پہنا دیتے ہیں, یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو بچیوں کو بچپن میں پراپر ڈریس پہنائیں گے تو عادت ہو جائے گی. تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنائی جائے. میں اس لیے نہیں کہ شریعت, اس لیے نہیں کہ میری کیا حیثیت ہے, شریعت کا مزاج نہیں ہے, وہ چست لباس ہوتا ہے. خواتین کو تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے. ثنا صاحبہ انڈیا سے, مفتی صاحب 2 مہینے پہلے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہمیں ان کی بہت یاد آتی ہے, رونا آتا ہے. لوگ کہتے ہیں رونے سے تمہارے والد صاحب گناہ گار ہوں گے, تو کیا ہم رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے ہیں؟ بھائی چیخنے چلانے سے گناہ ہوتا ہے؟ رونا تو ایک فطری چیز ہے. ابا ہیں بھائی, ساری زندگی ساتھ گزارا, انہوں نے آپ کو پالا پوسا, گھر دیا, عزت دی, خاندان دیا, آپ کی والدہ کو بھی چھاؤں دی انہوں نے. ماں جو بچے کو پالتی ہے عزت کے ساتھ, باپ کی چھاؤں ہوتی ہے تو پالتی ہے. تو یہ تو میں تو 6 مہینے تک روتا رہا تھا, لیکن کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا, چھپ چھپ کے روتا تھا جب والد صاحب کی یاد آتی تھی. اس کے بعد بھی روتا رہا 6 مہینے, تو بہت زیادہ یاد آتی تھی. یہ تو نیچرل ہے. البتہ بس خود سے غم بڑھانا شریعت میں اچھا نہیں ہے. یہ سوچ کے صبر کریں بھائی سب نے جانا ہے, ایمان پر موت ہوئی ہے, اعمال پہ موت ہوئی ہے, جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اللہ نے توبہ کا آپشن دیا ہے, ہم توبہ کریں گے ان کے لیے, مغفرت کی دعا کریں گے ان کے لیے. تو اس طرح سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں چیخنا چلانا ہر وقت, دکھڑے اب ہے یہ میرے ابا مر گئے, بھائی میرے ابا یہ ہو گئے, ہر وقت غم پیش کرتے رہنا, یہ برا عمل ہے. دیکھ گھما کر منت مانگنا کیسا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ یہ جائز نہیں ہے بھائی. منت ماننا ہے تو سیدھے زبان سے بول دیں اللہ تو نے میرا یہ کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. لیکن منت ماننا پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سے لوگ زبان سے اپنے اوپر ایسی ایسی چیزیں لازم کر لیتے ہیں, ان سے پھر ہوتی نہیں ہے وہ. تو یہ اچھا, شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. باقی دیکھیں گھمانا ومانا بکواس ہے, فضول کام ہے. نامحرم سے کسی کام کی مجبوری میں بات چیت کرنا یا اس سے فون پر ضروری کام کے لیے بات کرنا کیسا ہے؟ ضرورت کے وقت جائز ہے, لیکن اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کریں, بہن سمجھ کے بات کریں, بولیں بھی اس کو بہن. جب کسی نامحرم کو آپ سسٹر بول دیں نا تو آدھا فتنہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. آنٹی نہ بولیں, اگر آنٹی بول دیا تو وہ پھر حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. بہن بول دیں کافی ہے. اچھا میرے بھائی, اگر کوئی 90 سال کی بھی ہو نا آنٹی, پھر بھی نہ بولیں. اگر کوئی تہجد پڑھ کر وطر پڑھتا ہو اور ایک دن اس کی تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلے اور وطر رہ جائے تو کیا کرے گا؟ وطر چھوڑنا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوطر. اتنی سخت تاکیدات ہیں وطر کی, تو اس لیے وطر چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی, تو اس پر لازم ہے کہ وطر پڑھ کے سوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر پڑھ کے سویا کرتے تھے. ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے, کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے, پڑھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, تو ڈر ہوتا تھا کہ دیر سے سوؤں گا تو آنکھ نہ کھلے کہیں. تو اس لیے جس کو یہ خطرہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ رات کو پڑھ لے. پھر بھی اگر آپ کو یقین تھا کہ تہجد میں آنکھ کھلے گی, اس لیے آپ نے وطر چھوڑ دی اور اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی, تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے, پھر قضا پڑھ لیں.